Kita nyo, pag Eagle Eye, nananalo tayo. Kasi noob. Sayhan. Oh, Say this hi. map. Say hi. Say Say no. hi. Say hi. Say Naman hi. Sayhan dito. Han. Mas maganda yung Sayhan NA. Kayong dalawa sa B, ako sa A. Sino? Ako, okay. 2B, Hindi ka daw, 1A. A ako. Ako A. Mid ako. Mid ako. Mga hard scope ako. Sa bomb site lang kayo. Wag ka sa mid. Tago lang kayo dun sa cons. Sa likodan Sa ng bomb. likod. Sige, Oo. paano ba? Tago lang tayo. Say hi. Kuri! What the? Is that Kane's birthday? Ayun. Meron na ba dito? Ayun, nasa mid. Nakita ako. Meron sa mid. Nakita ako. Nasaan si Bani? Dito! Andiyan ka. Nobyo Both ka mid na. Meron mid. Punta ka sa destra mo. Destra, sige pa. Pa. Ayun! Okay ka ba? Hindi. Ayun. Roy. I found it in A. Water 2, water 2, water 2, water 2, water 2. Sabay, sabay. From what? Left. Ano? Boof. Bomb. Bomb. Boom. Bomb. Don't drop the boom. Mid. Don't A, drop A, them A, A, bombs. A, 2A. SL. On. Ha? Water, Mid. water. Papuntang A. Water na. Punta na sa A. Dali, doon ka na, A, bilisan mo. tulong. Sana po. Double kill. Diyan na, text. Click ka mouse. Oh my god, na naman. Planting. Saan, di mo naman? Naka-record, Dex, ha? Naka-record. No. Meron. Ay, dito. Hindi, wag na. Noob. Edit mo yun. Mid. Papuntang B yata. Oh Mid, my mid, god, mid, help mid, me. Mid. Mid lahat. Help me. They're going to be. Flash nyo. Fail! Flash grenade. Isa papuntang A. Papunta na ng A. Pumunta na ng A, balls. Yung isa, A. Sige. Dalawa na yata yan. Kayuken. Fire in the hole. Nafail ako. Hinihintay ko kasi yung pangatlo. Dalawa lang pumasok. Narin natin si... Binabolts, B, bolts. Okay, bye. Ano? Planting. Yung 87! exclusive. Bawas na yun, pareha sila nasa loob. Daniel San, I found it in B. bakit ako? Sa likod yung isa. Wow. Yung ink ka na pick. Smoking grenade. Wow. F11. Uy, yun o. Tara, stop. Tara.
Deres. What a score. Kiben? Iben? You bring him here. Don't drop that dirty dirt. All mid. All mid, all mid. Iben. Andiyan na ba na sa door? Stop! Pinapalo talaga tatlong beses. How can... Wala naman ah. Hulo! Sa base natin, nunog nyo. Nasa B. B ba na dalawa. Spray na! Nice. Bomb spotted! Isa nakadoon. May nagtor. Door, door, door! Saan pa ako dito? Tignan mo. Sa pinto. Kulun. Imbash! Dahil yan kay Kiben. Kiben. Parang siyang po siya. Sayang mo din. B, B ata B. Hindi, mid, meron sa mid. Mid. Okay. Mid, dalawa. Wow, Starlight. Dalawa mid, ayun na. Hey! Nice, pala. Boy! Ayan na! Bababa niya. Ano ang pinapress ko? Finish him! Finish him! Come on! Finish him! Binala ko mo. Ang bago nito tumakbo ng patay tuloy ako. Ang bagal nga ni Roger. Smoking grenade. B. Oh my god. Never mind. Mid. Smoking bomb. Mid uli. Mid. Wala eh. Free fire May smoke. isa pa. Flash grenade. Fire in the hole! Saan siya? Wow, diba? Nakapatay. Lol. Hindi na gumana. Ganda yun. Smoking Mid grenade. uli. Music ka. Mid. Wala eh. Dahil mo, maririnig ko. Lakas ng tenga mo, baka wall yun. Well. B. Nasa B. Please. Flash grenade. Ayun. Saan siya? Diyan ka lang, nasa B. Pumuntang A. Ay, nandiyan. Sana. Gumaling. Nabibila ako pag nagkaroon ako. Ano Ano yan? Verso. Ang verso. A yata, A. Ito na.
Pusang gala. Sorry. Naninja ko sana, hinihintay ko lang lumabas yung isa. Nakalabas naman yung isa. Smoking Yung isa nga, grenade. yung isa. Ulit, A site. Okay. Ka ba nag-smoke? Andyan po. Headshot. Bomb. Sila nag-smoke dito. Double kill. Wow. Flash grenade. Fire it. Sa brave mode pa. Good luck. Good half. For me, it's good half. Half. Good half. Ano na-split? Ha? Buti na lang hindi. Kahit si Kai, nagtatagalog na ako, tawa pa rin ang tawa. Sino nagturo sa kanya? Nang Bakla. Yan. Naririnig niya. si ano, Lahat kasi noon as kami nila Dreams. Hindi kami nila Dreams. Sinabi namin. Kai, say, bakla ako. Pag nakapatay siya, sabi namin. E di yun, sinasabi niya. Pag nakapatay siya, bakla ako. Sabi namin, pinig niya, I'm pro. Sabi na. I'll Kaya pag nakapatay siya, bakla ako. Dito ka ba niyo? Makita mo yung ulo, tas yung kan. Doon. Alin, ulo? Sa Pusa! taas. Pusa! Oh, Oh, ayun, napatay ako. Thank you. di ako napapatay doon. Come on! Finishing! Sorry, yung isa. 56. Actually kasi, Nasa bilong 2 down. Right pa sa town. Hindi, dyan. Hindi ko daan. boom! Tinamaan kayo, no? Ng damage. No lie. Tago tayo sa Hey, Paano? sige kayo dyan. Tagwan ba to? LOL, hearts ko, pero naglalakad ako na dito. Base na natin, dalawa. Huwag ka dyan, makikita ka na Meron dyan. isa. Sabi ko makikita kayo. Tama. Likod nyo na. Likod nyo. Boom. Likod. Purahan ako. Headshot. Nice. Likod. I believe I can die. I believe. You can. I believe that Push I A, can. push A. I believe I can die. Yup. Smoking grenade. Wow. Flash Sino nag-smoke grenade. ng useless? The bolts. Fire in the hole. Kaya nga push A eh. A site is ready to blow. I am gonna camp now. Nandito. Water. Ay, si bolts pala to. Water, isa. Ganyan tubig. Dalawa. Nandyan dalawa. Bane, nandyan na. Diffusing! Ang bagal mo naman, Paul. Low sensitivity. Edi, 2. lagay mo 4. I hate my mouse. Buy new one. Sa Well base. done. Likod ng...
Ka ba to? Where are you looking for? Cat's ador, you know? Teach me. Ikaw na daw ng English na exam. Teach me. Lang ako nun. Come here. Stupid kids. Go! Team, come on! Yes! Hoy, wait. Tumahan ka na. Punta ka sa A. Pinulot yung beres. Ba, syempre. Bilis mo ah. Got a plan. Likod, likod, likod. Mid. Boom! Plant mo na. Galing ano. Huwag ka na dyan. base Huwag ka na dyan. Nandiyan. Likod ka ng pinto, likod ka ng pinto. No. Makita ka dyan. Hindi dito. Nasa tunnel na, tunnel. Ah, Fusing. sino? Fusing. Wala. Hulog. Like, Wala na. Ingay mo, narinig ka na. Hulog. Boss kasi eh. Ano? Diffusing na oh. Diffusing yung pala, hindi. Si Bones kasi. Nola. Sasapot ko dito. Mamo. Tago tayo sa B. Release. Mag-tour ka, please. Tour ka. Tour. Here's the door. Crouch. Wow. And you're gonna get killed there. Here. You're gonna get sniped. Just there. Nasa mid na, oy. Dalawa. And there's someone here. There's the CR toilet. I have no key. I don't think that's a CR. It is. I don't have the key. Uy! It's Come on. a fridge, you know. Base natin isa. Then, Pupunta A. Here's the shortcut. Shortcut. then, Another one. That's for the dog. so, like you. How did you know? Cats, you are a dog. Bomb has been planted at Yeah. B site. Cats, you are brown. Cuts you are? Ano? Smoking grenade. Kaya ka nanonosebleed eh. Come on. Doon ka na, huwag ka na dyan. Huwag ka na dyan. Naifin nyo nga eh. Munti ka na. Munti ka na. Munti ka na. Boys, fail na. Sorry siya. Nakita nyo yun? Hindi. Oo. Nag-spray ako tapos nandun. Wow, creepy.